اسمي سيد نبي سطونو بلاث لسان تزجي ارننت العلامات سخميد نجبان مجدنت الخلاف ترون يرقزان امل مفناف تفسو تزكزاوث لا لا تلغثين لا تهكي الفروح اكوت مغريوين تقلق تبركان قوق من ثغرتين قوم كنت سلاسين نبيد الميثين مين تداث المطال ورنو فريد كوتشن تاكل عراش سيمطلت للشهيد سيمطلت للشهيد رمكني فردان تشورني زنقان ثلاث قطيقان مدن تغتمان مدن تغتمان في دقيقة سسني نصل صغرو يطيش تكني يقوم هذي الدور ميثنكر سكال يما استسلالو نرفض ذيك فسان نرعز دمضو ولاش 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 سمح ولاش 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 سمح ولاش Maintenant, qu'est-ce que c'est? Les martyrs agathins, c'est des martyrs de la liberté, de l'identité, la liberté, la démocratie, de la dignité et du changement. Qu'est-ce que c'est? Asmi, 662, année 2001, nous sommes marginalisés, c'est tout le ونتبع سفر الدوية ونسار أفوس ديك المعاونة. On a discuté وقبل صراحة سكون هادي قبايل أونا إيمان سن أونا تموت الجزائر أما ذي الإيكونومي أما ذي كلش وياش أرجاز أقبايل ونخدم أنا فخم في مانيس ويش أقبين ونبنى لنا أخامي إيمانيس ذاكي ذي معوانا ذاكي ذي موت قراب نموت ذاكي النظام ذي مور النظام وأسان إخامن يطلع بنا إخامن الدوية دونك ذا شو وكاكين كنا أمنو إيبان سمح قرانيث خاطر تسونانا ركضنانا أسمين يضبط المحاي نامذ نبين نبوب اسمي ضبط الموحي غنقن اراونا يمرني ويش الحديث سي لا ليميت دو توت لي شونس فاندينا مي لو ماك tout cela il a ses intentions اتي نوبي سوليس فاما كيني
tous les bonhommes qui travaillent pour le bien-être, la citoyenneté, mais aussi n'importe qui, je suis avec lui. حسارة مسا خداها قرمحو قبل كاول تاقرا سبسا 20 سقسني قزرين يدرا إلا ودي سقسين في الله إلا ودي سقسين في تواشولت إلا ودي سقسين في موم واحد إلا ودي يرزون يتنادي في الأول يتنادي غا في الحلن وانا اخترا كاين في الدنيا خاصو ما عندنا 20 سقسن ما شجرة هذا كان الجرح ما كان بوسا نو احس كيد الناس قليت قريض واحد تكمل ضمن نو كالتمانية فوالا. Non, je continue le combat à ma manière, mais Caltinia, c'est une bien. Tous les amis de Messi, ils me téléphonent, ça fait un bon moment, parce que le dernier Dixon, il est ingénieur, il est architecte, il est docteur, il est chirurgien. Ils sont un peu répartis dans le monde. Ils sont en Amérique, ils sont au Canada, ils sont en France, ils sont un peu partout. Tout le monde a 40 ans. Avec ses enfants, peut-être celui qui est marié en 2001, en 2002, il a 20 ans. Peut-être il joue Jessie Miss. Donc, on dit que mais alhamdoulilah, les gens me reçoivent. Il n'y a pas un bonhomme qui ne me séduit pas. Il n'y a pas un bonhomme qui ne m'encourage pas. Il n'y a pas un bonhomme il est dans nos cœurs. هاود يفن أتقلبهم دوك في حبيبنا كاين خاطر كأني الدنيا كاينين دروس peut-être زاد mais الصح ذي حبيب نيس il a vécu avec eux. Il a mené une vie, il a partagé une vie avec eux. كاينين ذا شو ذمي الصح سايشة الصغار في كاس l'éducation, mais j'ai un travail de responsabilité un peu éloigné. Mais الحمد لله يا هذا كاكتينيا عند dire non, c'est pas les 100%. Il y a des bonhommes qui me regardent d'un air méchant tellement parce que je reste à Romis. Je ne fais pas, non, je ne fais pas barrage à quiconque. كل حد يستهدر بالشويس. Peut-être يضيم, peut-être يشرب, mais كاينين والسماحة والتبع. C'est un ordre de choses. Mais la population, c'est une les autres qui sont mal qui m'encouragent. Il n'y a pas un bonhomme comme toi qui est courageux. Le courage, le combat de Messinissa, c'est pour que des futures générations, la jeunesse, vivent heureux avec leur liberté, avec leur démocratie, avec leur propre citoyenneté, avec leurs droits, avec leurs devoirs et avec une justice équitable qui est une justice libre et indépendante qui nous manque en Algérie. Un pays et un peuple ne peut être souverain que s'il y a une justice libre et indépendante. Mais quand une sans justice, هو قد محال أتقدم في النار تقدم في الدائرة. مثلا ما حق بلاش كاول نتقرا سيت كانوا طوال دار ذاك انا ماذا ما سيني صناديم دوكاليس يغلين دي تبسو ثفر كانت سبوسا وشني تشغال راه وشنو غالا راه هذا مزماتي دينا كل ميريت ان لحقني يقلقسني يغال ماذا ما سيني صناديم دوكاليس 127 مارتين النظام كونترارمون بالك ريم غناس نتبسو 80 خاصو لا ما موتنا راه مازالت الكثار ديك سندرنا على كل حال سني صفار بيدي لا مارنسن ديالتي كرت نسدرت ديالتي كرت اولي تزيد غارسن دي زوماج تيكتم فلاسن ذي المحنا كونترارمون ماسيني صادم دوكاليس ولا داريا سون ان بو ديليسيو كالك سورت نو مارجيناليزين وزاري غارة مازما حصيرة اوليش كني personnel avec tous les amis, avec tous les bonhommes qui ont subi la douleur, qui ont tout cela. L'histoire nous jugera. L'histoire commence si Imachamar. Et
سي عبد رمضان، سي كريم بالقاسم، سي مسعود حندعرف مهندارة، سي لي بوزور دو بومب، وكان كنت سيرا سي 80، وكنت سيرا c'est toute une continuité, c'est 88, mais 88, c'est vraiment, ça diffère un petit peu, et c'est 2001, c'est Mato, vous savez fort bien. C'est toute une suite, c'est Massinissa, et c'est 2010, le sud, Ghartaya, Ouargla. Et je dis, chaque décennie a un moral, chaque décennie, je l'ai dit, je le redis, chaque décennie, il y a quelque chose qui se programme. Il faut s'attendre quand c'est calme, quand c'est silencieux. Aujourd'hui, voilà, il y a une reprise. Ça reprend. Ça reprend. Et avec tous mes respects, je le dis, je le redis. Mais tu sais qu'on est nous gada. Nord de Schema, c'est Schema. Nord de Tirana et Radan. Avec tous mes respects, les partis politiques, Adaddin, jusqu'à présent, il n'y a aucun Adaddin dans un plateau de télévision avec une minute de silence. Nous rendons hommage aux martyrs du printemps noir qui nous ont ouvert le monde devant nous, qui nous ont ouvert les yeux, qui nous ont brisé les tabous, qui ont enlevé le couvercle de tout ce qui se passe, les Marmères jusqu'à 2000, de 60 jusqu'à 2001. Si 2001, travail dawa, à certains. Mais 2001, il suffit d'annick les Marmères, les Ouachoul. Il suffit et Inch'Allah. هذا دمك كيما نسن اسين زير ماذا الصح يا يفو با ما ضيمه غير تمسك كان ما حق ضيمان وين ضيمه هادي روح ايدي سفهام il va me corriger celui-là je suis pas vraiment parfait حاشا ربي سبحانه كي بارفي ياك يا غلطان حاشا وين نخدم هذا وين نخدم هذا يا يصير ضيمانيس باسكو il ne fait rien. Les partis politiques en 2021, à Diadin, dire la plateforme, le plan de télévision, à Sini, à Flesnia Forbing, et où Galagi Marnasnaki, sur ce tabrikat. Il y a un Marnasnaki, l'Aqbaï. Il faut des condoléances pour les familles des martyrs, pour les blessés. Il y a 6000 blessés. Et des centaines d'handicapés. Et c'est encourageant. Et je suis avec eux. Ouaki me carne la psychologie. Ouaki me carne la douceur. Ouaki me carne l'éducation. Mais si حاجة كم الزايا صارت كان ذوي الخسارة الوقامة هذا هوني منسن. Nous sommes avec eux. On a besoin, la société a besoin de tous les partis politiques. Elle a besoin de tous ses citoyens. Et on va arracher le mode de citoyenneté à Sabri, à Sagos, dans la transparence, il y a une قيمة de la citoyenneté. Et maintenant, on se déchire, on se tracasse, on se manipule, on se fait des détox. Et au même. وتربح ضروري يربح ويربحن كي يخسروا. J'ai perdu cela. C'est pas imagine tout le avec ses enfants. Je serai au Canada, en Amérique, mais c'est dommage, bonne c'est femme, on s'en fait laisse, et le pouvoir, il ne frappe pas, il connaît indiquette, il connaît wicket, il connaît mimiquette. Et ils ont choisi Massinissa, Zasfel, et Tamout Lakbaït, comme un seul homme,
يا ذا شاديني وقين فاتي ديني تاريخ تجمل تمقرات تجمل تمقرات وقاذي كيف كان الروح نسن عجل مسنيسا هو قاذي يوكك جرحن قوي نرصاص سيد مرنسن نصف نسن عجل مسنيسا وقاذي كي ont perdu des membres inférieurs ou des yeux tout cela anti-handicapés à la gueule مسنيسا. Je vous tire chapeau. Vous êtes c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. زين أعير خاطرنا أسد فاقين الجرح بزاف. Il faut pas trop tourner le couteau dans la plaie. Il faut pas trop tourner. نايا أبا إنسان دروش جانا الصحة. يكون دير قازن يكون فاهمين. حاضرت. Unissez-vous et donnez la bonne image pour la Kabylie et donnez la bonne femme. Il y a قتيم ديال قازن أكن يصفنوا أكن يصفنوا يكون ديال قازن. Nous sommes avec vous. Et ذا شادنيني وقال لك قبل عفو ربي c'est des vrais martyrs de la dignité, de l'identité, la dignité, la liberté, la démocratie et du changement. Ils vont rester éternels dans l'histoire. Personne ne peut changer l'histoire et personne ne peut que prendre la place d'un autre. Et l'histoire, chaque histoire a sa génération, chaque histoire a son peuple, chaque histoire a son combat. Donc, continuons le combat et écoute, كاين اوفر غادي يفسنيو ان شاء الله كان التظليم مستضريرا ذي خرافين ولا السماح ولاش لو كومبا كونتيني عندي رابور انا هكا كيما دي يتصون ذي زمان قلنا ذي المومون كونت يا دي سيتينغ ذي لا مارش 2014 قال ناس ولا السماح ولاش ميدرزن صلاح فو مزين الصح مسيني سقرماح ولا السماح ولاش مثلنا 127 مجراح الارواح 127 الارواح ذلولو في مجراح فو مزين الصح مسيني سقرماح ولا السماح ولاش جرجر ثرواس يسرار راح ثقبايليث 6 جراح فو مزين الصح مسيني سقرماح. Reposons en paix les 128 martyrs. Inch'Allah, وقاعدين يجرحن نفكر بكوراج الحيون وقاعدين handicapés. Courage pour vous et pour votre famille. نكون خدمين موجودنا أيني من زمر نغالزيثيد. On a combattu avec le mouvement citoyen, avec les délégués, avec Yarouch. Aujourd'hui, Inch'Allah, Yarouch, il va revenir sur terrain, il va renouer avec le combat. Il faut renouer avec le combat sans apporter atteinte en vous, sans vous il y a un champ qu'on doit occuper, c'est celui de capitaliser tous les acquis et de débattre tous les manque. Donc, à Sagata, il faut continuer le combat. Il faut pas se décourager. Il ne faut pas s'isoler. Soyez des hommes. Soyez honnêtes en vous-même. Vous avez des familles. Vous avez des enfants. Vous avez des postes de travail équitables. Donc, la présence nous, les hivanoun, les tsadouklinoun, ils me la ressortent à l'morovidon. Zazul filaoun. Il faut renouer avec le mouvement citoyen qui est vraiment un exemple de tous les combats depuis 62 et de tous les combats au niveau international. 2014-2015, il a décrit, il s'est fait montrer dans l'histoire, c'est une marche historique et qui a réuni toute la famille kabyle. ويشواقين ذا قباين الصح ذا مزيان صح
أفلسن يعفر بي قرح. Et le combat, c'est difficile de le mener tout seul. C'est, alhamdoulilah, l'année 18 avril, ils sont là. C'est des bonhommes fidèles qui sont fidèles dans tout un hacking, un Belhaïd, un Mahadin, un d'autres. Ils viennent, ils n'ont jamais un Mqassi Berdous. Et d'autres, c'est pas la peine ils viennent, tout cela, ils viennent chaque 18 heures de Gaza. Ils n'ont pas abandonné. Ils restaient fidèles jusqu'à aujourd'hui. Et le combat continue. هاكي بكر بيكشيني غادي كان أصاوم أني تنادروس سمحتي كان يسمع خاصة كان un peu emporté. Je suis pas un bon orateur, je suis pas un politicien, je suis victime d'un martyr du printemps noir. وزميغالا أود يفنيك وكذاكين دي فاميكين يكسوح على وسن هذه يختمان سن وزميغالا أتقرن غوري مرحبا يسن لي بورتي ينو سون توفيرت لي بورت سون توفيرت أنا مساهم أنا خاطرني يبضي وقت وقايد إياق أنا مساهم soit on va créer on va continuer dans le mouvement citoyen, soit on continue à créer une association, soit une fondation. خاطر نكون تيمغار تولا je ne peux pas يق وقد يمافكا إلى jeunesse يمافكا أنا comme la relève est toi, on ne va pas faire l'erreur de l'Algérie qui ne faut pas la relève pour relancer le savoir. Aujourd'hui, je lance un appel, tout revient pour la jeunesse. Et vive la jeunesse, je suis avec eux, je suis à côté d'eux, je suis avec eux. Merci. نكن نلا مدويدي بورن لا مدويدن الوزير من غير شغل ماشي غير غير يس ويس مكين ذكر الثلاثة الدنيا تبدل الأساس